Prajurit Korps Angkatan Darat ke-68 Rusia dari Sakhalin menangkap perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Kendaraan yang disita terdiri dari APC Max Pro buatan Amerika Serikat, APC Renault buatan Prancis, dan kendaraan tempur lapis baja Kozak. Semua kendaraan akan direstorasi. Kendaraan-kendaraan ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk koleksi piala perang buatan luar negeri. Demikian pernyataan resmi militer Rusia dikutip Tribun Timur 25 Maret 2025. Serangan Rusia di Kursk semakin masif. Serangan udara taktis dan operasional Angkatan Darat, serta serangan artileri, berhasil menghantam personel dan perangkat keras militer musuh di berbagai lokasi, termasuk Gogolevka, Gornyal, Guyevo, Oleshnya, Alexeyevka, Basovka, Belovody, dan Velikaya Rybitsa di wilayah Sumy. Akibat serangan ini, pasukan Ukraina mengalami kerugian lebih dari 190 tentara, serta kehilangan 3 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, 6 kendaraan bermotor, 3 senjata artileri, 3 mortir, 1 stasiun peperangan elektronik, dan 3 pos komando UAV dalam pertempuran pada siang hari. Sejak permusuhan dimulai di arah Kursk, total kerugian pasukan Ukraina tercatat lebih dari 69.700 tentara, serta kehilangan 400 tank, 326 kendaraan tempur infanteri, 289 pengangkut personel lapis baja, 2.219 kendaraan tempur lapis baja, dan 2.532 kendaraan bermotor. Selain itu, militer Ukraina juga kehilangan 583 senjata artileri, 53 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS, 26 peluncur rudal anti pesawat, serta 121 stasiun peperangan elektronik, EU. Berbagai peralatan teknik dan material lainnya juga rusak atau hancur, termasuk 23 kendaraan penangkal rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta beberapa radar dan kendaraan pengintai teknik. Angkatan bersenjata Ukraina per 25 Maret 2025 melansir dalam 24 jam terakhir, terjadi 165 kontak senjata antara pasukan Ukraina dan Rusia. Sebagai respons, pasukan pertahanan Ukraina menyerang 15 area konsentrasi musuh, termasuk pos komando dan sistem artileri mereka. Di berbagai front pertempuran seperti Kharkiv, Kupiansk, Liman, Siversky, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovske, dan Novopavlivke, pasukan Ukraina menghadapi banyak serangan, namun sebagian besar berhasil dihentikan. Rusia mencoba menerobos garis pertahanan Ukraina di Vovchansk, Petropavlivka, Yampolivka, dan Pokrov, tetapi gagal. Sementara itu, di wilayah Hulyapil dan Orihiv, pasukan Rusia juga melakukan serangan, namun tidak berhasil mencapai kemajuan berarti. Tidak ada bentrokan yang tercatat di wilayah Pridniprovskaya dalam sehari terakhir. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina melanjutkan operasi militernya, sementara Rusia melakukan 16 serangan udara, menjatuhkan 20 kabupaten, serta melancarkan 302 serangan, termasuk 7 dari sistem peluncur roket MLRS. Pasukan pertahanan Ukraina berhasil menggagalkan 18 serangan musuh, memperlambat upaya invasi lebih lanjut. Meskipun situasi tetap menegangkan, pertahanan Ukraina terus menunjukkan perlawanan kuat terhadap agresi Rusia. Demikian pernyataan resmi militer Ukraina. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Darat Rusia melancarkan serangan tepat sasaran menggunakan TOS, sistem peluncur roket termobarik, untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Udi, wilayah Kharkiv. Video dipublikasikan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov 25 Maret 2025.
Serangan ini menyebabkan kerusakan besar dan membuat posisi pertahanan Ukraina di daerah tersebut hangus terbakar. Penggunaan senjata ini semakin memperlihatkan intensitas pertempuran di wilayah timur Ukraina, di mana Rusia terus berupaya menekan garis pertahanan Ukraina. TOS adalah sistem senjata berat Rusia yang menggunakan amunisi termobarik, yang dikenal dengan efek ledakan tinggi dan kemampuannya menghancurkan area luas. Salah satu variannya, TOS-1A, Sonsepyok, mampu meluncurkan roket kaliber 220 mm dengan daya hancur tinggi, terutama terhadap target berbenteng dan pasukan di ruang terbuka. Roket termobarik dari TOS menghasilkan gelombang panas dan tekanan ekstrim, yang membuatnya sangat mematikan di medan perang perkotaan dan wilayah pertahanan musuh. Serangan ini menunjukkan bagaimana Rusia mengandalkan sistem persenjataan berat untuk memperkuat posisinya dalam konflik ini. Dengan medan perang yang terus berubah, Ukraina juga berupaya mempertahankan wilayahnya melalui berbagai strategi militer dan bantuan dari sekutunya. Situasi di Kharkiv masih bergejolak, sementara pertempuran di garis depan terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Pertempuran sengit terjadi di wilayah Belgorod, terutama di Popovka dan Demidovka, saat pasukan Ukraina mencoba menerobos pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir. Pasukan operasi khusus Ukraina sempat mengepung benteng Rusia di Popovka dan melancarkan serangan dengan granat. Banyak tentara Rusia, termasuk penjaga perbatasan, mengalami luka-luka, bahkan beberapa tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Meski demikian, mereka tetap bertahan dan terus berjuang mempertahankan wilayahnya. Dengan dukungan UAV dan artileri, pasukan Rusia berhasil memukul mundur musuh, yang akhirnya melarikan diri ke hutan di dekat perbatasan setelah mengalami kerugian. Sementara itu, pertempuran di Demidovka masih berlangsung hingga 25 Maret, dengan pasukan Ukraina yang bersembunyi di rumah-rumah warga setelah gagal merebut desa. Tentara Rusia terus melakukan upaya pembersihan untuk mengusir pasukan Ukraina dari area tersebut dan mempertahankan kendali atas wilayahnya. Situasi di Krasnoyarsk juga dilaporkan masih bergejolak dengan pertempuran yang terus berlanjut. Pasukan Rusia mengandalkan serangan artileri, drone pengintai, dan pertempuran jarak dekat untuk menahan laju serangan Ukraina. Dengan medan perang yang dinamis, kedua belah pihak terus berusaha memperkuat posisi mereka di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung. Angkatan bersenjata Ukraina 25 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 905.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 18 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 118 drone, dan 98 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.425 tank, 21.670 kendaraan tempur lapis baja, 41.824 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.190 sistem artileri, 1.341 sistem roket peluncur ganda, 1.117 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 30.759 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, pabrik produksi, tempat penyimpanan dan pelatihan untuk peluncuran kendaraan udara tak berawak serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh 4 bom udara berpemandu jam dan 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 227 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 659 pesawat, 283 helikopter, 48.312 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.471 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.530 kendaraan tempur MLRS, 22.946 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.323 unit kendaraan pendukung militer.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. На Белгородском направлении подразделениями группировки нанесено поражение сосредоточением живой силы и техники 4 механизированных бригад, 3 бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турье и Краснополье Сумской области. Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 4 артиллерийских орудия, в том числе 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных штурмовых бригад ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах Каменки, Редкодуба, Шийковки, Загоруйковки, Тищенковки, Кондрашовки, Чернещины, Нового, Колодезей и Ямполя. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, включая 2 бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль «Хамви». Уничтожены 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия западного производства, в том числе гаубица FH-70, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и 2 бригад Нацгвардии в районах Северска, Новомарково, Веролюбовки, Часова Яра, Константиновки, Курдюмовки, Ульяновки и Тарасовки. Противник потерял свыше 310 военнослужащих. Бронетранспортер М113, 5 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных егерской штурмовой бригад, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Димитрова, Зверева, Красноармейска, Удачного, Новосергеевки и Алексеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера западного производства, 2 БТР М113 и 2 БТР ВАП, 8 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригад морской пехоты и территориальной обороны в районах Разлива, Тимировки, Вольного поля и Новополя. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку «Панцерхаубица-2000». Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формирования механизированной горно-штурмовой бригад, 2 бригад береговой обороны ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Малых Щербаков, Лобкового, Каменского, Понятовки и Антоновки. Уничтожено до 90 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Дорогі українці і українки, головне за цей день. Зараз в Сумах ще триває рятувальна операція. Всі служби залучені, ДСНС України, Національна поліція, медичні служби, наші комунальні. Дуже багато постраждалих станом на цей час. Відомо про майже 90 постраждалих людей. 17 дітей серед них. В епіцентрі школа, житлові будинки. На щастя, діти в школі були в укритті. Я вдячний усім, хто допомагає людям і всім, хто рятує життя українців. Кожен такий день, всі ночі з російськими ракетами і дронами проти нашої країни. Кожна доба війни – це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії, саме в Росію треба війну виштовхувати, саме їх треба змушувати до миру, і саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Я дякую всім, хто нам допомагає у цьому. Я дякую всім, хто працює на безпеку України, на захист наших людей, на захист наших
міст. Провів сьогодні ставку, різні питання, зокрема, підготовка наших воїнів, модернізація підготовки. Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника главкома, щодо змін в підготовці, і це впровадження сучасних методик, а також ми бачили програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, робота з партнерами. Є певні питання, які треба вирішувати. І також була доповідь по програмі з контрактом 18-24. Доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її. Я був на фронті в суботу. Є запит конкретних бригад. Будемо на цей запит реагувати позитивно. Буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України та також підрозділи прикордонників. Всі ефективні підрозділи в силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості. Також сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи. Нещодавно я говорив з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни, з представниками Росії. Після того знов зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім. В Україні, в Європі, в Америці, усім в світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною. А це означає, треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції, це підтримка України, і це міжнародна координація. Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків, спільних безпекових кроків. Значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз. Это в строительство отелей. И вот в прошлом году 30 отелей введены были в эксплуатацию, а сейчас стройки 63 отеля на сумму, объем инвестиций там, 730 миллиардов рублей. Это мы получим еще плюс 33 тысячи номеров в ближайший год, 4-5-звездочных. Это, конечно, совсем другой уровень. Вениамин, я знаю, что вы очень бережно относитесь к вопросам экологического характера, защиты окружающей среды. Но вот когда идут такие стройки, конечно, очень внимательно нужно относиться именно к этим вопросам. Мы много раз обсуждали проблемы, связанные с очистными сооружениями и так далее, особенно на берегу. Я надеюсь, вы с правительством, с инвесторами работаете. Да? У нас проектируется 17 очистных сооружений на побережье. 17. Это практически все курортные наши территории будут охвачены уже строительством очистных сооружений, что по себе было немыслимо, потому что проблема очистных сооружений, конечно, она стояла очень остро. Очень остро. А сегодня все, мы видим в обозримом будущем уже решение этой проблемы.